আজি মই একটা দুইটা কবলে মন থাকা তো মই মহলা বাইক পাইছে হইনে নিগা ইউটিউব তে ডালি দিনা পাইনে সব মানুহ চাইনে কমেন্ট কৰা তো মই আপোনালোকে বেছি থ্যাঙ্কস কমেন্ট কৰাৰ কাৰণে খুশি বি পাইছে মান ভিউ বি বেছি হৈছে এটো কাৰণে বলি মই শোক বি হৈছে আৰু মন দুখ বি হৈছে না মানুলা থিংকিং মানুলা ভাৱনা মানুলা মেন্টালিটি তো ইমান তাকপি যায় হইনে ভাৱনা আছে তুমি মই আজি আৰু একটা ভিডিও বনাও হইনে সবকে मोला साइड पर की আছে আমনে মই এক্সপ্লেনেশন या ওকু কিবা নহলিবি খালি স্টোরি रो একটা সাইড পাই সাইলে रो মানু না জানিও না এতে মোলা সাইড পাবি মই স্টোরি প্রবলেম মন আছে না কি হইছে তো তামদে তো মহান মোলা বাইক হারি নে নিয়া ঢালা পিছে দে মহান তো হপ তো থাকা নাই দে পাও গনে তো ইনা থাকা তো বাইক হারি নে নেক্সট ডে দে মোলা বাচ্চা লোক গাও ঠিক থাকা নাই তো ইনা করি নে পিছে দে हॉस्पिटल दे লৈ যাব গনে তাকে স্কুল বি এবসেন্ট করব দিছে ইনা গনে घुमातम दे अचानक का फोन आइसे फोन आइने मॉर्निंग दे आसे तो फोन आइने ने गोसे एकता दीदी एकता बाइक मींस दिखिसे जंगल दे नि आसे एतो अपने हालास ना न होय गुने आइने साबि नले मय तो जासे गुने तो ट्रक ड्राइवर बा तो मय बि एकदम तारातारि दे महालास ना न होय महालावले तो बेसी ভাল गुने मय बि तारातारि दे मोला हस्बैंड मय बि किने थाइसे नि फट उलाइसे दे सबके मातिने दीदी हामी मातिने सबके उलाइसे इना गने तारातारि जाइसे महाला आसना নহয় गने कि लोग कन्फर्म भी নহয় ना महाला सुने तो इदने पोला पोली जादो इना गने साइसले बाइक तो पुलिस खान भी मातिसे इना गने तहामी पुलिस खान भी सब आइसे महान्या गने सादो महालाय थाइसे बाइक तो दिखिने बेसी खुशी पाइने ईश्वर भी थैंक्स दिसे रे कि लोग सो मानु प्रे करावरा पाइसे गने बेसी खुशी पाइसे तो इना करा तो पीछे इना गने खिचिने ताई दीदी भी वीडियो खिचासे ताई ताई ढालिव गने कि लोगले पाइसे गने मानहान भी जानाय देइब लागे ना नने पाइने पिछरे नकयसुले मानहान भी ना जानो आरो कोनबा पाइसे तुबि एप्रिशिएट भी तला कोनबा फोन गुने कोसे तला भी एप्रिशिएशन भी ना थाकिबो इतु निमदे अच्छा गुने ठीक आसे गुने बनाइसे रे तो इना करा तो पिछरे कमेन्ट साद मय आमहान कोनबा 500 ही दिसे इतु दिसे इनिगा दिसे गदो मय तो साइगिने कि लोगले महान चर्च ते ऑफरिंग दे तम महान दिखाई ने दे तो लो गने इतु महान मन खुशी बरा दे तो ना किमान दिउ मान कि मैं दिखाउला सुले तो मैं जीपे गने एनिया गने तो दिखाव पारे तो ना लो इ साबि दे मैं तो इमान दिछु नलु मैं तो इतु दिखा दो पैसा ला दिखा दो मेन पर्पस के से बोले एप्रिशिएशन और मनोहान भी कुंबाला नेक्स्ट टाइम कुंबाला किवा हारिछु बोले मनोहान ताहान एप्रिशिएशन दे नाय गसु बोले तो मनोहान ना जानिबो ना नकबो महान तो कुबि ना पाइ किले महान करबो ताला काम আছে ইতু কব ইতু নিমতে দেখা আছে আৰু মই তো হাত ইনিকা গুনে দিয়া দো ইতু আপনিহান ভাবিছেলা 500 দে আসলে 500 নহয় দে সাতি ভাই কান্দে ইতু 500 নহয় দে ইতু মই লুকাই কিনে দেছে কি বলে মই শরম লাগে কি বলে ইনিকা দেখাই দিয়ে তো মই শো অফ করবলে মন থাকা না দে ইতু কারণে মই ইনিকা তাইগে লুকাই নে দিছে দে আৰু ইতু মন পুরা বড় দেছে মই প্রেফুল হার্ট পাতাগে দিয়া আছে ইতু কোন গে দিছে ইতু নিমতে আপনিহান भावना नुकुबी कमती होय आमेन ने अंबानी ला फैमिली तो নহয় महान 10,000 দিব এটো ইনা নহয় महान মান ধনী বি নহয় আৰু ইনিকা দুক টাইম দেছে লাস্ট মহিনা দে হবৰা আৰু আজি কালি কুম্বালা হাতি বি পয়সা না থাকে আপনি জানে সব গুগল पे বৰা কৰে আপনি জানে আছে না তো আৰু ইনিকা তাৰা তাৰি গৰম দে পুলিশ খামি সব रुके আছে পুলিশ লাবি ফোন আই আছে তো দিমাগ তে কোন লাদে থাকিব জানে মই এটিএম বা পয়সা ওলাও লাগে ভিডিও খিচিউলে আছে মই जाने पैसा ओलावो इनिका गने दिखाइने मैं खिचिवो নহলে बि मैं एनवेलप लुइना ओला गने दुकान दे पोलाव ना अपनी सीता अपनी जावो ताते मोला बाइक आसना নহয় साउले जावो अपनी इतु मैं क्वेश्चन मार्क प्रॉब्लम मन आसे अपने कोन कमेंट लिखसे तो हानगे इतु ने अपने हानमी होय सोशल मीडिया से कोन होय अपने लिखियो पारे अपनी ला राइट आसे अपने की लिखियो सुले अपने कितिया होलबि लिखिसो होलबि ना अपने एकता वर्ड्स पर मानुला ना बेसी मन तो हार्ट करे दे इतु भावना कोने लिखिबि আজি মই येते बुहिने अपने हान के को आसे तो नेक्स्ट डे अपने हान में हो पारे दे जिनका बाइबल दे लिखिने আছে अपने की लगा इतु पाइ गदो इतु निमते ना बुहिने कमेंट्स करबले बेसी पकासे इतु इनिगा करबो लागे इतु इनिगा करबो लागे আৰু कमेंट्स ते মই देखसे कुंबा गसे 500 पे टिप्स दि दे गसे মই अपने हान के क्वेश्चन ग्रुप मानसे अपने चर्च के कितो ऑफरिंग 500 दिसे मैं तो कोले मन আছে আপনি হানগে আপনি হসা মন বাসে বলে আপনি কবি তো দিছে কুম্বা দে নাইলা আৰু আপনি হান বলা মোটা লাবি মান কইছে না
মই মন বিয়া লাইছে হলি মই কবলে মন আছে বইলা মতা মই প্রাউড আছে রে বইলা মতা পাঞ্জাবে আছে কি লে গলে আপনি এভরি সানডে আপনি যাবি তো ডিমাপুর হবি या होल इंडिया कोते होबे गुरुद्वारा दे जाबी तो बेगर्स कन किमन भात खाए सभी सबके भात खिलाई दो अपने नाबी तहान नसाई दो तो की ज्यादा से की किबा से नसाई दो तहान आइने तहान भात खिलाई और ना मोर मोला हस्बैंड ना ये दे नागालैंड दे नॉनबी दे चुमु दे किमान भोर जुलिसे बोलबी ना मोला मोता मुजन फर्स्ट पुंचे दे डोनेशन दी बोले মই তো কোবলে মন থাকা নাই বলি আপনি কমেন্টস খান ইতন পুরনে বেশি মন বিয়া লাইছে আজিকালি তো দেখাও লাগে কত আপনি হান বা একটু কমেন্টস তে দেখাইছে কি হলিবি কি দিছি বলি ল মই দিয়াছে দে গুনে না ইমান দিয়াছে দে গুনে মই দেখাও লাগে গুনে তো মই বুঝিছে রে ইতম দে নেক্সট টাইম তো ইতু মই কোন হয় নেক্সট টাইম তো মই আপনাকে দেখাই নে দিব ল মই ইমান দিয়াছে দে গুদে আপনি কিমান মে কমেন্টস করছে তো আমি মই সবকে দেখাও আপনি মান মোলা মতাকে সেম হনিও আছে না কোন মানুষ চোর করছে মান নিজের নাগা মানুষ থাইছে না তাঙে কিলে সে মনজিও কোয়া নাই কিলে নিগা চোর করে আছে কিলে সে মনজিও কিলে লেখা নাই এটলিস্ট মহান মহালা সাইড পা কি করব থাইছে কি পারিছে ইতু তো দিছে ইতু নিমতে মই কোলে লাস্টলি কোলে মন্দ আপনি হান হয় ঠিক আছে কমেন্টস লিখছে আপনি লা কমেন্টস একটা ওয়ার্ড পাবি বেশি চেঞ্জ লাই রাই ইতু নিমতে ইতু তো ভাল ফালে চলাও লাগে আপনি কোন কোন মইগে সাসে এটা থ্রু ইতুরা আপনি লা কথা দো ইতু মালা নাগাল্যান্ড কিনি গাওতে ভালো সোসাইটি তো কিনা ভালো হবো একজন একজনকে এনকারেজ করে নে খালি ইতু ইউটিউব চ্যানেল লনে দুসরা আরো বেশি আছে তাহান কান সবকে এনকারেজ করলাই কিলো বলে ম্যান একজন জনকে হাত দুনে নাগা মানে একজন জনকে হাত দুনে চুলি চলে মহান ডাঙর বা চুলব আর ওইবি বেশি টাইম লই দেছেলা কই দেছেলা আর ইতু সাইনে ভিডিও সাইনে আর কমেন্টস লিখছলে তো মইলা পড়ে নাই রে ইতু তো আপনি আলা মেন্টালিটি পড়ে আছে इतने मैं लास्ट दी सबके God bless you और मैं pray God will give you wisdom knowledge with that. Thank you.